ভবিষ্যৎ নাগরিকরা সঠিক সংস্কৃতি সঠিক শিক্ষা যদি মাইয়া থাকে চিনি সমাজ অধপতন নং থানায় जों आमागाय नायो सभ्य समाज उपजाति जातिसत्ता विकासनि लेखापड़ानि संगे संस्कृतिना जोगदि जुक्त खाइमा खाके जों आ जागा पजिटिव अंनाय जों अनेक आप टू डेट अंनानि सुजुग अंनाय अवनो जों साव सिनि एजुकेशन डिपार्टमेंटनि शिक्षक शिक्षिका अथवा बिनसे कुसुक बेरेमतनाय अफिसार परिश्रम खाइमा बाय तुरुक तुरुक जों आगो फाइगा जे जागा मुसामायो जे जागा गेगमा पुंमा खरां आ जागा ताबुक इलेक्ट्रिक लाइट चुंखा आ जागा ताबुक लेखापड़ानि इनफ्रास्ट्राक्चार अंखा बिल्डिंग कतर काखा अफिसार मंत्री गाड़ी कुफुर कुफुहाय बाथार फाइका कतर कतर कायसा प्रोग्राम रक्ता आ जागा अंतम ये एलाकानि अनेक इतिहास जों मांखा काजे आं सानाय चिनि स्रायरंनो जों मनुष्य खायथि साननि बांगय जों गार्जियन जों अभिभावक जाना दंनाय बो इएम फानंथं प्रिन्सिपाल अफिसार फानंथं शिक्षक फानंथं शिक्षि फानंथं शिक्षिका फानंथं चिनि सबबायदि कतर दायित्व दंनाय जों बरगनो उपयुक्त परिवेश तरनानि ई समय आं नायनाय माने प्राय 42टा रेसिडेंसि स्कुल हस्टेल सह अश्रायरक एकेबारे उत्तर त्रिपुरा থেকে दक्षिण त्रिपुरा पर्यন্ত चिनि श्रायरंनि एक्सपिरियेंस अथवा क्वालिटी ताइकिसा अनेक गोबां बारिखा चिनि श्रायरक चिनि बसाबतैरक কোনো সময় स्कुल परिफानो एकसंगे अमायके मालायै कक सानानि डांस कम्पिटिशन खाइनानि फक कम्पिटिशन खाइनानि अमाहाय सुजुग माइया आबनि बागै जों अनेक होमवर्क खाइका आईसीटी डिपार्टमेंट जों एजुकेशन डिपार्टमेंट न बाहायके जों साइज खाइमान जों साता जागाव चिनि फक मिउजिक कलेज भारतवर्षनि एकमात्र दंग फक मिउजिक कलेज जिति एडिसि हेडक्वार्टार एडिसिओ अनेक टैलेंट गाहाम मोसाना रंगो कक सानानि रंगो अनेक किछु बरंनि थाने बरं आ जागा रिचार्ज खाइ दं चिन डिपार्टमेंट आ जागा काम खाइ दं एके बरं आ जागा दंग सुबाचो खाइमानो কাজে সেইভাবে ত্রিপুরাও তাবো অনেকটা এই যে স্কুল লগচং অনেকটা চং চিনচাই লগচং কালচার চং এডুকেশন চং অনেকটা আপ টু ডেট খাইমাখা সিরিজ রাইরক অমাহাই সুযোগ তাইবো সাকাংমাং হাকে তাইবো কাখামং কিন্তু চং কিছু সময় লে থাকা এভাবে চং তাই সাগরনানি সামংন চং কিসালে রিখিকা তাবো চং তাইবো কতাল কতালতি খাই যায় অবখে प्राइमरी लेवल पर्यंत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट निनी इंडिजिनस गेम न चों बाध्यतामूलक खाइना बाङै वानसुक दं कारण चिनि चाइरक जिनि एनुअल स्पोर्ट्स खाइयो ठीक दङ किन्तु आबुनि संगे चों इंडिजिनस गेम न चोंगा जागा बाध्यतामूलक खाइना स्कुल प्राइमरी लेवल कि चला कि बरय फले এই যে চোं इंडिजिनस गेम खाइमानि इमाहाय मा दग चिनि चाइरक 6-7टा इभेन्टआव ताबो खाइ दं थिगनो एवं आन्डार 17 बा बिनि साकार चों खाइ दङ आबुनि যথেষ্ট সাফল্য चों मांखा किन्तु बखा बिसिंग बुकुर बिसिंग बख्रक बिसिंग सिटौ नांखाय चाइरक चों ताबं सिमिं चिनि स्कुल पयनाय चाइरक चों इंडिजिनस गेम चों सिटौ नाय इके सम्भवत आं जा आशा खायो डिपार्टमेंटनि इएम हिसाबै आगामी पयला शिक्षा सेशन থেকে শুরু অঙ্গানো অমাই চং আশা খাইও যার ফলে নিনি উপজাতি যে সমস্ত চিনি দফানি যে সমস্ত সংস্কৃতি বিষয় খবজা তমানি আবো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কাইসা বাই কাইসা মানজাওয় কাইসা বাই কাইসা গদালাयै যত কিছু চিনি চাইরক মান নাই আ জায়গা তামো তংনাই 19টা দফা 19টা কালচারনি চিনজে থমুরক তংমানি আদাও আবো খবজাংনাই এবং চং আবো অনেক আগে সাজার চিনি ফক মিউজিক কলেজ 19টা জাতিগোষ্ঠী সহ ট্রাইব সাব ট্রাইব নিতাই গোबांमा কালচার দङ আবো চং আ ফক মিউজিক কলেজ সিটংনাই আরন থেকে বড় রিচার্জ খাই এক্সারসাইজ খাইয় যেন বড় সবচেয়ে বেশি
মানে সাফল্যমান আবনো সং চাইরংনি বুসখাঙ্গ তুबै রুফাইজাংনাই আবনো সং কক সাই দं সেও আনসুবাই দं কাজে আं আশা খাইयो চিনি চাইরংनि অনেক কোয়ালিটি সিবিডি গতিকা ভবিষ্যতে তাইবে গোबां नंनाय ভবিষ্যতে আ জাগাও जों কাহাম খাইনা মাগে जों ওয়ানসংমানি আবো जों সফল নंनाय বিশেষ খাইयो जों চিনি চাইরংनो সঙ্গে সঙ্গে চিনি অভিভাবক যারা দंनाय শুধু রেসিডেন্সি স্কুল পড়ি দंखा বন সিবিং जों প্রায়োরিটি রু গতনা হাইয়া চিনি এলাকানি তাখো বুখক মা ফারক অমাহাই প্রোগ্রামও ইনভলভমেন্ট মা দंनाय চিনি চাইরংनि বিসিঙ্গ চিনি অক্রারংनि বিসিঙ্গ বিশেষ খাই যারা লেখাপড়া সিজাক যারা অফিসার যারা রাং গোনাं फैसा गोनां অথবা যারা বাগান বাগিচানি মালিক যে বড় রোগ নিজিনি বুসানো ডন বস্কো অথবা হলিক্রস স্কুলে পড়িও মানাय হয়তো বরংনি চিরাই রোগ খুব কাহাম টেলেন্ট দंगो जोंहाबो অশেয়ার খাইয়া কিন্তু টেলেন্ট দंफानो जुतु চিরাই রোগ বোমাফানি ইমাংনো মুখ থাংখাইমানো जों আবহাইবো নহইয়া কিছু কিছু জায়গায় ব্যর্থতাবো দंगो কিন্তু চিনি চিরাই রোগ তাবক যারা ই রেসিডেন্সি স্কুল হোস্টেল পড়ি দंनाय जों যেভাবে নুখা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটির উপর যেভাবে গত বছর স্পেস নারক্ষা চিনি চিরাই রোগ কিল্লানি চিরাই মাসা জাতীয় সংহতির উপরও বক্তব্য নেওয়া খুব কঠিন সাবজেক্ট খুব কঠিন বিষয় কিন্তু অনেক চিরাই দंगो শুধু ইংলিশ মিডিয়ামনি চিরাইয়া চিনি হোস্টেলে দंनाय চিরাই রোগবো চিনি মাস্টার রোগ শিক্ষক রোগ ফরমানি কাহামনি বাঙ্গয় এত স্পিড এত কাহামকে বড় এত ট্যালেন্ট বকিতা বিমানো जोंहाबो निजिनि मकल नखा काजे বলং যেসব কুথুক আসুনো বলংনি খুম্বুবা নাইথক দंगो যেসব করি বসা বন নাইখাইনাই রক কাহামকে নাইখাই दंगो কিন্তু বলঙ্গ বুসু গোबां বলং কত তসা তমিলে গোबां বলংনি সম্পন্ন খসাইতনানি जों অনেক সময় নাঙ্গো কিন্তু চিনি চেষ্টা মা दंनाय जों बर काहामनो खसाइतनानि टेलेन्ट चार्ज मा खाइनाय काजे जों बरकनो तिसाइतना बांगय अमाहाय कायसा प्रोग्राम चिनि एडिसि प्रशासन एडिसि कर्तृपक्षनि अब्नो जों तुरुक तुरुखे वावाय मा तिसानाय काजे चिनि दफानि ताखुरक बुखुरक चिनि माफा बुसाबुतैरक যারা লেখাপড়া दंनाय যারা রাং फैसा काजाक যারা गिरिस्ति काहाम যারা ससल फेमिलिनि बरक बरक कुरुइनो मा नायख्लायनाय শুধু ককবাই दंखांला गुबै गुबैनो खाबाय खुबाय मा चुबालायनाय रां गोनां फैसा गोनां बर' रकनि संख्या खुब कम चिनि बरग আগরতলা শহর जों যখন ফ্লাইওভার কাইফেপ্র কতর কত দালান মকল ইয়াগ্রা ইয়াকসি নহনো আবো চিনি বরংনি কাইসাফা করে जों রাং फैसा প্রতিযোগিতাও আসুক কুসুক থাংমিয়া ফানো কিন্তু চিনি যে হা गोबां চিনি যে তাকুক যে দंमानि পিসা জাগয় অবরং বিসিং অনেক প্রকৃতি বাই কদালজাক সম্পদ কিন্তু गोबां मा জায়গা কফাই दं বনসং মাছ নামনাই বনসং রুতুক মাটি খাইনাই নিশ্চয় চিনি জাতি গঠননি সামঙ্গ অমর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নারংনাই